Sandali lang, sister. Ate Lynn. Sandali lang. Magsiserve pa daw siya. Babawa na ako ba? Ate Connie, wait lang daw. Sige, Magsiserve game pa na? siya. Okay na? Okay na? Open na ba? Magdagan pa daw si Ate Linden. Open na? Mag-ano sa Ate Lende? Open na? Open? Uy, mag-open na si Sir. Nasa CR pa daw siya. Open na ako. Open na ako. Si Ate Linde. Nasa CR ka paano ba yan? Ito naman mga excited. Dapat kanina ka nag-CR Si eh. Ate Linden talaga. Ayoko na kay Ate Linden ba? Wala na yung price. Wala na yung price. Ganun pa yan? Alam mo yung CR, alam mo yung signal ko, ayusin ko muna. O, tinama, hindi ako makapag-ano, oh. Signal niya daw na Wala, wala. Aray ko. Ayaw mag-open. Kumanta na lang kayo. Ay, si Russell, oh. Game na. Ayaw Dali, lumabas. bisis ako. Hawak ko ang beat. Pwede na po na. Dali na. Game na. Assistant. Pwede na ba? Assistant, okay Ano na? talaga, di pa nga lumabas eh. Pwede Oo, na ba? pwede na. Pabayaan mo na si Leandro. Wait lang, Mamaya grabe na yung naman lalabas. kayo. Okay na? Tignan mo kasi Ate Linden. Ayaw mo talaga malabas ang camera mo. Okay na? Ito Okay. naka, 1, 2, 3. ito nakasarili. Sandali nga. Ay, naku, si Connie, ano eh. Kasi ito ginagawa mo, Ate Linden. Game na, game na. Ano ba yan? Si Russell, mag-open cam kasi si Russell. Bakit niya? Huwag niyo kasi presyo rin si Ate Linden. Tingnan niyo itlog niya, hindi pa basag. Basagin mo na, Master. Sige na. Go! Ready? Oh, yan. 1, 2, 3, go! Happy birthday Go Pa nga na! lumabas yung akin, oh. Day to you! Happy birthday Ate Linden mo kanina! Happy birthday to you. Happy birthday, Master. Wala nga signal ako. Birthday to you! Master. Happy birthday na. Happy birthday! Dada. Assistant. Uy, ayusin niyo yung Basa mo. Basa mo. Thank you sa inyo. Master, basa mo. Wait lang. Ate Dixie, happy birthday din. Happy birthday. Happy birthday. Both. Happy birthday! Happy birthday, CEO! Happy birthday. Oh, Master. Ay, dalawa to ah. Dalawa yan oh. Oh, wow, may cake. Happy Happy birthday. birthday! Blow na! Happy birthday. Blow na, CEO! Make a wish. Ako. Wish ka muna. Make a wish. Mag-wish ka. Walang iyakan. Walang iyakan. Master. Nakita mo? Master, mag-open cam. Master. Uy, bakit nag-off ka? Master, mag-open cam ka. Walang Oh, iyakan. Master. Master. Master, mag-open cam ka. Uy, Master, huwag ka mag-off. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. CEO! Master, nasa ka na. Hello, umiyak ka, Master. Tisha. Bakit? Dixie, happy birthday. Master, mag-open cam ka. Master, happy birthday. Wow, blow the candle. Happy birthday to you. Blow the candle. Dada, where are you na, Dada? Wala, nagtago si Daga. Blow the candle, Da. Happy birthday, happy Wishing you. Happy birthday to you. Happy birthday, Master. Birthday. Wait, happy birthday. Kasama. Ayaw makisama sa ano ko ah. Happy birthday. Lumabas ba? Parang hindi. Wishing you joy, good health, and happiness.
Tago. Happy birthday, Happy birthday. CEO namin. Happy birthday. Asan ka na? Ba't ka nagtatago? Hoy, nasa na? Thank you sa inyo. CEO. Ayaw lumabas. Ayun, may mga dito yan. May mga pa-surprise sa inyo yan sila. Na, si Dada Sino nagtago. mauuna? Ayaw lumabas yung signboard ko. Sino mauuna? Si Kisha, pwede na ba Lumabas yung yan? signboard ko.